સબસ્ક્રાઇબ કરો એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલને. સબસ્ક્રાઇબ કરવું તદ્દન મફત છે, ફ્રી છે. આપણા એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલમાં ધોરણ 8થી માંડીને ધોરણ 5 સુધીના ગણિતની બધી માહિતી, વિજ્ઞાનની તેમજ અંગ્રેજીના પીરિયડ ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જે તમને વિના મૂલ્યે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી મેળવવામાં આવે છે. તેથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમને તમારા ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર મેસેજ આવી જાય યુટ્યુબ તરફથી કે હવે આપણો વિડીયો અપલોડ થઈ ગયો છે, જેથી તમે જોઈ શકો. એટલા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છું. એ તદ્દન ફ્રી છે. થેન્ક યુ. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 7 પ્રથમ સત્ર, વિષય હિન્દી, એકમ ચોથું. એકમ નામ છે કતની ઓર કરની. એમાં પ્રશ્ન પહેલો, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब, गुणों की खान. प्रश्न बीजू, बसों में लिखा होता है, बस में लिखू हो. जवाब, धूम्रपान करना मना है. स्मोकिंग એટલે છે બીડી ગુટકા છે એની મનાઈ છે. प्रश्न ત્રીજો, जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका खाली जगह अच्छा नहीं होता. जवाब, આદર્શને જે ન અપનાવે એનું શું સારું ન હોય? આચરણ, વ્યવહાર સારો હોતો નથી એમ. પ્રશ્ન ચોથો, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है. जवाब, गुणों से. ईश्वरे भगवाने मनुष्यने घણા બધા ગુણોથી સવાર્યો છે. प्रश्न 5, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं. जवाब આવશે આદર્શ. ઘણા લોકો વાતો કરે છે પણ શું અપનાવતા નથી? આદર્શ, સારી વાતો અપનાવતા નથી, વાત જ કરે ખાલી. પ્રશ્ન છઠ્ઠો, બડા બુઝુર્ગો હમે સિખાતે હૈ કે, મોટા વડીલ છે આપણે શું શીખવે છે? જવાબ, હमें કોઈ કામ ગલત ઠગ સે નહીં કરના જોઈએ. એટલે આપણે કોઈ પણ કામ ખોટી રીતના કંઈ કરવું જોઈએ નહીં, ખોટું કોઈનું કરવું જોઈએ નહીં. પ્રશ્ન 7, कौन सा मनुष्य सज्जन कहलाता है? कयो मानस सज्जन सारो व्यक्ति कहवाय छे? जवाब, जिसका कथनी और करनी समान हो. जे किए एम ज करे એ સારો વ્યક્તિ. દાખલા કે સારું બોલતા હોય પણ સારું એવું કંઈ કરતા ના હોય તો એ વ્યક્તિ સારો ન કહેવાય. પ્રશ્ન 8, આમ કે આમ ગુઠલીઓ કે દામ. કહાવત કા અર્થ क्या है? આમ નામ ગુઠલીઓનું દામ. આ કહાવત છે, એનો અર્થ શું થાય? જવાબ, દોહરા લાભ લેના, બમણો લાભ લેવો. પ્રશ્ન 9, સહી જોડ में लिखे उचित विकल्प चुने. તેમાં કેના કી લાગુ પડે છે? તો વિસ્મય ચિહ્ન, તો આશ્ચર્ય ચિહ્ન રહ્યું. પછી પૂર્ણ વિરામ, પૂર્ણ વિરામ એટલે આ હિન્દીનું છે બરાબર, પાંચમું. પછી ત્રીજું અલ્પ વિરામ, અલ્પ વિરામ આવી રહ્યું પહેલું. પછી યોજક ચિહ્ન, યોજક ચિહ્ન એટલે ડેશ બીજું, અને પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન એટલે ઓપ્શન 4. તારી રીતના બી ઓપ્શન છે 3, 5, 1, 2 ને 4. प्रश्न 10, कथनी और करनी में अंतर का मतलब है? केवो ने करवो एમાં અંતરમાં શું મતલબ છે? ફેર શું? जवाब, जैसा करना वैसा नहीं कर है, जैसा कहना वैसा नहीं करना. જેમ કે એમ ન કરે है. प्रश्न 11, फूल तोड़ना मना है. इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? जवाब, विराम चिन्ह છે सी ऑप्शन वाળું बराबर. प्रश्न 12, आप कहाँ जाएंगे? इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया गया? जवाब, प्रश्नार्थ चिन्ह. प्रश्न 13, भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या है? साचું ઉદાહરણ શું છે આમાંથી ચારમાંથી? તો આવશે દયા. એકમ 5, એકમ નામ છે हिंद देश के निवासी. पहलो प्रश्न, विविधता में एकता ही. विविधता આપણે જુદું જુદું છે એમાં જ એકતા, એ हमारे देश का विशेषता है, એ આપણા દેશની વિશેષતા છે. પ્રશ્ન બીજો, सभी धर्मों एक समान है क्योंकि जब उनका सार एक है. બધા ધર્મ એક સમાન છે કારણ કે બધાનો સાર એટલે એક જ છે.
કહેવાનું। प्रश्न ત્રીજો, अलग अलग फूलों की एक माला किसका प्रतीक है? जवाब, भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। प्रश्न चौथा, पथ में निराले सबकी खाली जगह तो एक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में योग्य पूर्वનું છે, પૂર્ણ કરો, ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરો ઓપ્શનમાંથી। પથ કે નિરાલે सबकी, મંજિલ તો એક હે, બધી પથ તો જુદા જુદા છે, નિરાલે છે, સારા છે, પણ બધાની મંજિલ એટલે જે જ્યાં જવું છે એનું ધ્યેય તો એક જ છે। प्रश्न 5, फूलों को माला में खाली जगह जाता है, गूंथा जाता है, फूलों को माला में गूंथा जाता है। प्रश्न 6, अगर कोयल की आवाज को कुहुक कहते हैं तो पपीहे की आवाज को क्या कहते हैं? जवाब, टेर। प्रश्न 7, हिंद देश के निवासी कविता में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? हिंद देश निवासी है ये कविता में की नदी नो उल्लेख नहीं करेलो? जवाब, नर्मदा। प्रश्न 8, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग कैसे हैं? जवाब, एक, बधाई एक छे, संगठित छे। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द राह का शब्द का समानार्थी है? राह એટલે રસ્તો, એનો સમાનાર્થી રાહી नहीं है, समानार्थी नहीं है, राही। आ तो लागू पड़े, राही राहनु थाय पथ, सड़क अने रास्ता। आ तो राह उपर जाए राही, ये व्यक्तिनी वात छे, पण समानार्थी शब्द थाय पथ, सड़क ने रस्ता थाय। नहीं ये पूछ्યું એટલે રાહી જવાબ આવશે। प्रश्न 10, धर्म में है अनेक जिनका खाली जगह वही एक, धर्म उनके जिनका सार वही एक। सार तो एक ज छे, एमां कांई फेर छे नहीं। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द निराला शब्द का समानार्थी शब्द है? निराला એટલે अलग जाकू, अलग એટલે अनोखा। पाठ 6, पाठનું नाम एकमનું नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न पहलो, किसने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी? कोने बालक विक्रम नी लगती भविष्यवाणी की थी? जवाब, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टागोरे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टागोरे। प्रश्न बीजो, डॉक्टर विक्रम साराभाई चाहते हैं कि जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। એટલે વિક્રમ સારાભાઈનું એમ ઈચ્છતા હતા કે જન સામાન્ય માણસો છે એની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત થાય એમ। प्रश्न ત્રીજો, पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई? पिताना नाम पर घણા બધા પત્રો આવતા, એમ પત્રો જોઈને વિક્રમ જે બાળક હતું એને શું મનમાં ઈચ્છા થઈ? જવાબ, उनके नाम भी खूब सर्वत्र, कि मारा नाम पर भी घણા બધા પત્રો આવે એવી ઈચ્છા विक्रम साराभाई ने थी। प्रश्न 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेफलाइन इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी क्योंकि देश में वस्त्रोद्योग की तकनीक समस्याओं हल निकाल, એટલે જે વસ્ત્રો બનાવવા માટે જે મશીન હતી એના માટે એ સમસ્યા दूर કરવા માટે આ તકનીક મૂકવામાં આવી। प्रश्न 5, विक्रम साराभाई की माता का नाम क्या है? विक्रम साराभाई ની મમ્મીનું નામ શું છે? જવાબ, સરલા દેવી। प्रश्न 6, बालक विक्रम का क्या करके लोगों को अभिव्यक्त कर देता था? तो कलाबाजी। कलाबाजी करीने चकित आश्चर्यचकित कर देते हम। प्रश्न 7, विक्रम साराभाई ने कौन सी रहस्यमय किरणों अनुसंधान करके पीएचडी की उपाधि हासिल की? तो कॉस्मिक किरण। विक्रम साराभाई कई रहस्यमय किरणों ने ध्यान में राखीने बेनु पोतानुं पीएचडी कर्युं हतुं, तो कॉस्मिक किरणों ने, बराबर। प्रश्न 8, 1 ऊर्जा, 2 अनुसंधान, 3 अंतरिक्ष, 4 उपाधि। इंटरनेशनल शब्दकोश में क्रम के ध्यान में रखते हुए सही क्रम कौन सा है? तो पहला आवशे 3, पछी 2, पछी 5, 4 ने 1। प्रश्न 9, नदी शब्द का सहित बहुवचन
हो व शब्द चुने। नदीનું થાય નદિયા। પ્રશ્ન 10 अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सही उदाहरण। तो जवाब आवश्य कोई। प्रश्न 11 डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? जवाब मृणालिनी। प्रश्न 12 डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सा पुरस्कार मिला था? जवाब पद्म विभूषण। प्रश्न 13 किसी के अथक परिश्रम से भारत में दूरसंचार एवं मौसम विज्ञान के लिए अनेक उपग्रह कार्य कर रहे हैं। जवाब डॉक्टर विक्रम साराभाई। एमना अथाक परिश्रमना परिणाम स्वरूपे दूरसंचार दूरदर्शन और विज्ञान मौसम विज्ञान जे આપણે હવામાન ખાતું કહે છે એના ઉપગ્રહ કાર્ય કરે છે એના શ્રેય જાય છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને। प्रश्न 14 डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में विज्ञान की कौन सी संस्था स्थापना हुई? जो लोक विज्ञान केंद्र ये संस्था स्थापना थी। तो आता धोरण 7 एकम 4, 5, 6 प्रश्नोत्तरी। जोता रहो एज्युकेशन गुजराती, सीखता रहो। थैंक यू, आभार।